वेलकम दोस्तों टू पार्ट 2 ऑफ BTC म्यूज़िकल जर्नी। आज हम बात करेंगे कि म्यूज़िक किस तरह पहचानते हैं। पहले एपिसोड में हमने कहा था, सीरीज़ में हमने कहा था कि ऑल लिविंग बीइंग्स हु कैन प्रोड्यूस अ साउंड विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। तो इसका मतलब यह है कि आवाज़ जब होती है किसी के पास तो गाना गा सकते हैं। गाना ऐसे ही प्लेन गा रहे हैं या गाना म्यूज़िकली गा रहे हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। So if you want to just sing plain, you're the boss, you're the singer, you're the audience. However you register your singing, it's up to you. Now because there is no binding for you, there is no restrictions for you, there is no constraints आपको नहीं होते हैं। जैसा मन चाहे आप गा सकते हैं, आपकी ओन धुन पे या किसी म्यूज़िकल धुन पे, किसी गाने की धुन पे आप गा सकते हैं, आपकी स्टाइल से गा सकते हैं आप। But again, you're singing just by yourself, there is no accompaniment there. साथ में कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, साथ में कोई म्यूज़िक नहीं है, आपकी ओन धुन में, आपकी ओन सुर ताल में आप गा रहे हैं। चाहे गाना ठीक लगे या ना लगे, लेकिन आप समझते हैं कि आपका गाना अच्छा है। दैट्स ओके, बिकॉज यू आर द सिंगर, यू आर द लिसनर, यू आर द वन मेकिंग डिसीजन जजमेंट, दैट्स ओके। बट अगर आप किसी महफिल में गाते हैं, ऑलराइट, जहाँ पे और भी लोग बैठे हैं who knows something about the music, so they will, वो समझ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। alright, so म्यूज़िक में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों कि अंडरस्टैंड करना है कि आप जब गाते हैं तो ख़ुद के लिए गाते हैं तो आप घर पे गा सकते हैं, दैट्स ओके। बट महफिल में गाते हैं तो अंडरस्टैंड करना कि फ्रॉम द लिसनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नेचर ने हर एक इंसान को, नेचर हैज़ वायर्ड नेचुरली इन आवर ब्रेन्स सुर ताल की पहचान। जब आप गाते हैं, सुर पे गाते हैं, म्यूज़िकली गाते हैं, विदाउट एनी ऑर्केस्ट्रा अकम्पनीमेंट फॉर एग्जांपल, तो आपको और आपके सुनने वालों को लगेगा कि आप सुर पे गा रहे हो, धुन पे गा रहे हो। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस, वेरी वेरी कॉन्शियस आपकी आवाज़ से। आपकी आवाज़ को पहचानिए आप। हर एक को शौक़ होता है महफिल में गाएं, ज़रूर गाएं आप, लेकिन थोड़ा उस पर ध्यान दें किस तरह से जो आवाज़ आपको लगती है शायद वो आवाज़ उतनी सुनने वालों के कान तक शायद ना पहुंच सकती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर ट्यून्ड इन देयर ब्रेन्स कि सुर ताल की थोड़ी पहचान होती है। तो अगला सवाल ये होता है कि जब गाते हैं आप विदाउट म्यूज़िक गाते हैं तो अपनी ओन स्टाइल से गाते हैं, तो आपके माइंड में सुर ताल की पहचान क्यों नहीं है? ऑलराइट, जो भी गाते हैं, ऑलराइट, इसलिए कि हम जब गाते हैं, हम जब सुनते हैं गाना, ऑलराइट, जो ओरिजिनल गाना जो होता है रेडियो पे सुनते हैं, तो हम फोकस नहीं करते कि ये गाने का सुर क्या है, ताल क्या है, धुन क्या है, अदायगी क्या है, इस पे ध्यान जाता ही नहीं। इसका कारण क्या है दोस्तों? बिकॉज वी सिंग अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सिंगर। ब्रेन कैन नॉट रजिस्टर टू थिंग्स एट द सेम टाइम। ब्रेन रजिस्टर करता है सिर्फ आपकी आवाज़। सो जब आप साथ गाते हैं ओरिजिनल गाने के, आप समझते हैं कि आप ठीक गा रहे हैं। और मोस्टली क्या होता है, जब आप गाते हैं तो आप रिकॉर्ड नहीं करते उसको, ऑलराइट, तो ऐसे ही गाते हैं। तो आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है कि आप गा रहे हैं रफ़ी साहब जैसा, आप गा रहे हैं लता मंगेशकर के जैसा, आप गा रहे हैं सुर ताल पे, बिकॉज यू आर जस्ट लिसनिंग टू देयर सॉन्ग एंड सिंगिंग विद योर वॉइस। सो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू लर्न म्यूज़िक दोस्तों, ऑलराइट। टू बिकम रियली म्यूज़िकल you should not sing with the original song. So brain can register only what you hear or what you are singing, your words rather. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी सुने आप एक गाना, साथ मत गाइएगा, 10 बार, 15 बार, 20 बार सुनिएगा, ऑलराइट। जब आप बेड पे होते हैं या कहीं भी आप बिज़ी होते हैं काम पे, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वही ओरिजिनल सॉन्ग गूंजेगा। जब आपको गाना गूंजता हुआ सुनाई नहीं दे रहा है ब्रेन में बोल, दैट मीन्स यू हैव नॉट लिसन्ड इनफ।
جب آپ بار بار سنتے ہیں تو جب برین رجسٹر کرتا ہے تو وہ گانا آپ کے گائے بغیر وہ گانا آپ کے مائنڈ میں گونجے گا. جب تک گونجنا نہیں پہنچتا ہے آپ پریکٹس کرو گے صرف سن کے, ساتھ میں نہیں گاؤ گے. جب آپ نہیں گاتے ہیں, جب آپ کے مائنڈ میں دھن پلے ہو رہی ہے, سب کانشیسلی پلے ہو رہی ہے, تو آپ کا برین آپ کو سمجھا رہا ہے کہ دس از دا وے, اینڈ آٹومیٹیکلی آپ کی آواز اس دھن پہ گائے گی, اس سر پہ گائے گی. سر اپنی آواز ہوگی لیکن دھن تو آئے گی آپ کو, اس کی تال ملے گی, وہی ایگزیکٹلی آپ فالو کریں گے. تو ڈونٹ رش ٹو لرن اے سانگ. جب ہم ینگ ہوتے ہیں بچے تو وہ سیکھتے ہیں, اب جاتے ہیں کوئی میوزیکل اسکول جہاں پہ آپ کو ٹیچر یا گرو سکھاتے ہیں, وہ ہارمونیم پہ آپ کو بار بار سارے گا ما پا سکھا رہے ہیں. سو دے پلے دا نوٹ آن دا ہارمونیم, رائٹ, اینڈ دے میک یو لسن ٹو دا نوٹ ہی از پلئنگ. وہ سور جو پلے ہو رہا ہے نوٹ, اس کی سر پہ سن رہے ہیں آپ, وہ سر بار بار پلے کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ 1 سال 1.5 سال تک آپ کو یہی سکھاتے ہیں. اینڈ دس از اے ویری گڈ پریکٹس کہ آپ کے مائنڈ میں سر کی پہچان بیٹھتی ہے, سر کے ساتھ ساتھ نوٹ کی پہچان بیٹھتی ہے. سو دس ہیپنس, یہ ہوتا ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں کہ ابزارپشن پاور ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا, صرف آپ کا ہارمونیم آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں, آپ ہوتے ہیں. تو ہی جسٹ پلیز اٹ اینڈ یو کیپ آن لسننگ. آفٹر اے سیریز آف لسننگ وہ کہتے ہیں آپ اس کے آواز کے ساتھ میچ کریں. Then because you have been listening over and over again for many weeks, same class, same instruction چلتے ہیں, so it's actually this is very helpful. تو یہ ہوتا ہے 5, 6, 7, 8 کی عمر میں. لیکن ہم because we are so busy, actually we don't have focus to learn music when we are growing up. ایسے سنتے گانے ریڈیو پہ تو ہم ایسے گنگنا لے رہے ہیں. وی تھنک وی آر ڈوئنگ اٹ رائٹ. دیٹس اوکے ٹو ایم سین جسٹ ٹو اپنے آپ میں گانے کے لیے. جب یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین یو وانٹ ٹو سنگ ٹو امپریس سم باڈی, یو ہیو ٹو اسپینڈ سم ٹائم. بٹ سنس وی ڈونٹ اسپینڈ ٹائم ٹرائنگ ٹو لرن سم تھنگ, تو آلموسٹ ریٹائرنگ ایج کے قریب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی گانا ہے. ناؤ وی وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم بیکاز وی گوئنگ ٹو ریٹائر. گانے کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہی نہیں, تو آبویسلی وی ووڈ لائک ٹو اسپینڈ ٹائم. Music is very enjoyable, dosto. Everybody enjoys to sing, enjoys to listen, and it's very has a very positive effect on our emotional and general well-being of us. All right. So, isliye there's nothing wrong in trying to pick up. So, what we are talking here is a crash course, like how we could quickly pick up thoda bahut gaalein, musically gaalein. alright, آپ امپریس ہوئیں گے اور آپ کے جو فرینڈس سن رہے ہیں وہ بھی امپریس ہوئیں گے. اس کے لیے تھوڑا پیشنس چاہیے, تھوڑی پریکٹس چاہیے. دیٹس واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. گانا جب سنتے ہیں آپ 10 بار 15 بار 20 بار سنیے, لیکن گانا مت ساتھ گائیے گا, اپنی آواز میں سنیے. سو ایز اے کیپ ٹیلنگ یو, دا سانگ رجسٹرز ان یور مائنڈ سب کانشیسلی, ہوتا ہی ہے. ایوری تھنگ دیٹ گوز تھرو یور ایئر, چاہے ایک دم ڈیسیبلس کم ہو, لو فریکوینسی, ہائی فریکوینسی, ایوری تھنگ گوز تھرو یور ایئرس, تھرو یور مائنڈ, بٹ اٹ گیٹس فلٹرڈ آؤٹ. سو اف یو کانشیسلی اگر سنتے ہیں گانا, دھیان سے سنتے ہیں, تو گانا رجسٹر ہوتا ہے مائنڈ میں. یہ ٹیک اٹ فرام می 100%. آلرائٹ, ساتھ میں مت گائیے گا. 15 20 30 بار گانے کے بعد وہ گانا آپ بند کر دیجئے. اب جب آپ بیڈ پہ ہوں گے یا کوئی کام کرتے ہوں گے تو آپ کے مائنڈ میں, برین میں یہ گانا گنگنائے گا وداؤٹ یو سنگنگ. دوستو, کیپ اٹ ان مائنڈ, اٹ شوڈ اینڈ اٹ ول. دیٹ مینس آپ کو گانا رجسٹر ہو گیا, پچ کے ساتھ, سر کے ساتھ, تال کے ساتھ, دھن کے ساتھ, ادائیگی کے ساتھ. اٹس ویری امپورٹنٹ آئی تھنک, ہاؤ ٹو سنگ, وین ٹو اسٹاپ, واٹ ٹو ڈو. تو دین جب مائنڈ میں گانا پلے ہوتا ہے, ڈونٹ سنگ یٹ, بیکاز your vocal cords are not ready yet to produce the same sound and effects and the pitch, sur, tal, everything as the brain has registered. It takes some time. So then what happens is, starting after about few times, brain ko sunte آپ attempt کیجئے humming کرنے کے لیے. humming کیجئے وہ tune and see if you're able to, all right, follow what the brain has registered, the original song. If you cannot do it, don't continue. That means you have not picked up.
enough. That means you have not heard enough. आपने ध्यान से focused नहीं सुना उस गाने को. Alright? आप डी फोकस हो गए, जब गाना चल रहा है आप समझते हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और घूम रहा है. So this way you will not register it. So go back again to that exercise. सुनिए 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 सुनिए, बार 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 सुनिए. Alright? And this is make sure कि आपके माइंड में वो गाना प्ले होए. Alright? Exactly how it is sung, original गाना. And you will not sing the song unless you have registered it. So if you feel you're not trying to match to your song which you have registered in brain, again go back to listening. Focus is try to keep away from all the distractions you may have. All right? And once you are able to hum the tune what your brain has registered, that means you are coming on the right path to understand. All right? So this will be very, very patiently exercise करना है आपको इस पे कि इसमें कोई हेस्ट नहीं है. ये गाना आपको टोटली ओरिजिनल गाना सुन के रजिस्टर करने माइंड में करने के लिए इट मे टेक few a week or 2 or 3 weeks, it does not matter. And then again to really sing it right, it may take another 2-3 weeks after that. It's okay. So the basic thing is you're putting the foundation डाल रहे हैं आप अंडरस्टैंड करने के लिए म्यूज़िक. ये 1-2-3 गाने इस तरह से आप 3-4 महीने अगर लगाएंगे तो आपके माइंड में सुर ताल धुन अदायगी बैठ जाएगी. So any other song you listen after that, it may not take 3 months, 4 months, it may take few hours to a day or two. All right, then you'll be able to sing it. All right, and then you will really enjoy start singing in public, and definitely going live with BTC also you'll feel more confident, you'll be more happy that you have done something to you. Doston, with this we'll conclude this episode today. Thank you very much.